अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त? खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेहमान आए हैं कराची से और भाइयों ने 32 जानवर ख़रीदे हैं और 30 बकरियां, इनमें 2 बड़े ब्रीडर हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई से पूरी मालूमात भी लेते हैं। डेरा गाजी खान का सुना हुआ था कराची वालों ने कि यार फ्रॉड करते हैं, सारी बातें भी थी, वो क्या सोच के हैं और सारी बातें आपको बताएंगे। तो वीडियो आपने एंड तक देखनी है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है दोस्तों के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हर तरह का कैटेगरी का जानवर मौजूद है, जो भाई को विज़िट करवा के दिखा दिया है। मक्खी चीनी, टैडी, टॉपरी, राजनपुरी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको अबलग प्रिंट में आपको मुंदरे भेड़े, मुंदरी नस्ल की भेड़ें, जो हर तरह का जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है भीतर भी। तो अभी काशिफ भाई से मुलाकात करवाते हैं और इनका एड्रेस पूछते हैं, कराची कौन सी जगह से है। तो ये भाई आपको पूरी मालूमात भी देंगे और जितने जानवर लिए हैं वो भी आपको जानवर भी दिखाते हैं जो लिए हुए हैं। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो से आगे बढ़ते हैं, तो भाई से मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत है? काशिफ भाई कहाँ से आए हुए हैं? मुकम्मल एड्रेस बताएं जहाँ से आए हुए हैं और जगह और जानवर, सारी मालूमात दें दोस्तों। जनाब, हम आए हैं कराची लांडी फ्यूचर कॉलोनी से। बड़े अरसे से हमारा ये प्लान था कि हम गोट फार्मिंग स्टार्ट करें और सजावल भाई की वीडियोस देखते थे, उनसे बड़ी इंस्पिरेशन मिलती थी कि हमें भी ये करना चाहिए इस तरह का बिज़नेस। तो बड़े टाइम से ये सोच रहे थे, लेकिन बीच में कुछ इस तरह का पैनिक, कुछ अफवाहें आती थी कि डेरा गाजी खान में फ़्रॉड हो रहा है, धोखा हो रहा है, इस तरह हो रहा है, बुलवाते हैं, बुलवा के जो जानवर दिखाए जाते हैं वो दिए नहीं जाते। तो थोड़ा सा दिल में डर था, लेकिन सजावल भाई से कांटेक्ट किया तो इन्होंने कहा मोस्ट वेलकम, आप आएँ, आप देखें। तो फिर हमने सफ़र शुरू किया कुछ दोस्तों के साथ। 2 दोस्त हमारे एबटाबाद से थे तो उनको बुलवाया वहीं से, और मैं और मेरे और साथी हम लोग कराची से आए। तो आगे फिर सजावल भाई से मिला, जो हमने सोचा था उससे बिल्कुल डिफरेंट था। कि जो डर था, इन्होंने कहा आप आएँ, आप देखें, मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर जो हमने कभी देखे नहीं, नाम नहीं सुने थे, इनके पास फार्म में मौजूद थे। तो फिर इन्होंने मशवरा दिया कि आपको ये वाली नस्ल जो है ये आप इसको प्रेफर करें, आप ये वाली रखें। तो फिर हमने सोचा कि चलें इसको रखते हैं। लेकिन फिर उन्होंने कहा अगर आप चाहते हैं आप विज़िट करें, आप हमारे मेहमान हैं, रहें हमारे पास 2 दिन 3 दिन रहें, आप जहाँ जहाँ कहेंगे हम आपको विज़िट करवाएंगे। पसंद आता है तो करें, नहीं आता तो ना करें। सच्ची बात तो ये है कि 10 से 12 जानवर लेने के लिए हम लोग आए थे। तो ये आप देख सकते हैं पीछे, ये राजनपुरी नस्ल की 30 जानवर हम लोगों ने डन कर दिए। वो सिर्फ़ और सिर्फ सजावल भाई के एक अच्छे अखलाक की वजह से, या इन्होंने गाइडलाइन बहुत अच्छी दी। तो उस सिलसिले में हमने 30 जानवर ये और 2 ब्रीडर वो पीछे अलग से रखे हुए हैं। तो ये चीज़ आपकी बात रोक रहा हूँ माजरत के साथ। मेन चीज़ गाइडलाइन के साथ साथ मेन चीज़ कीमत की बात होती है। हाँ, मैं वही बताने वाला था। मेन चीज़ के जी। तो ये चीज़ है कि जो इधर उधर से मालूमात लेते रहें रेट्स की, कि भाई राजनपुरी बकरियां नस्ली होती हैं और महंगी होती हैं। तो यहाँ आए तो इन्होंने कहा कि ये हिसाब नहीं है, आप चलो हम देखते हैं, जो आप जिस लॉट के ऊपर हाथ रखो, मैं आपको जितने में आप कहो कि आप हमारे मेहमान हो। और मैं इस बात पे हैरान हो गया कि जो बकरी 40-45 की मिल रही थी, वो बकरी इन्होंने हमें 30 में 29 में दिलवाई, पूरी लॉट दिलवाई। और खुशी से उसमें ये कि 8 से 10 बकरियां जो हैं वो प्रेग्नेंट हैं, वो 2 महीने में 1 महीने में वो डिलीवर होने वाली हैं, तैयार हैं वो बकरियां। तो बड़ी खुशी हुई। तो इसी वजह से हमने ये फ़ैसला लिया कि चलें हम जहाँ 10 बकरियां लेनी थी वहाँ हमने 30 बकरियां ले ली और 2 ब्रीडर भी साथ में ले लिए। तो बड़ा अच्छा जो है वो सफ़र रहा हमारा। अभी बस वापसी की तैयारी थी। ये रोक रहे हैं, ये कह रहे हैं जानवर तुम्हारे हैं, ये फार्म हाउस तुम्हारा है, यहाँ रहो आप। लेकिन मजबूरी है कि हमने जो है वो वापसी जाना है, ताकि सुबह हम खैर आफियत से पहुँच जाएँ। जानवर भी कम नहीं है, ज़्यादा हैं। तो दोस्तों से ये कहना चाहूँगा कि अगर वो विज़िट करना चाहते हैं वो बिल्कुल आएँ। और सजावल भाई दूसरी बात मुझे ये कह रहे हैं कि आप कराची में जितने भी कोई कस्टमर हैं, क्लाइंट्स हैं, आप उनको डील करें, मैं बैक फुट पर हूँ, मैं देखूँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात से
کہ ایک ایکسپیرینسڈ آدمی جو ہے وہ ہماری بیک سپورٹ کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ بالکل میں آپ کے لیے تیار ہوں. تو یہ ایک پہلی ملاقات تھی اور بہت اچھی ملاقات رہی. ان سے کم پیسوں میں اچھے جانور مل گئے, اور جو سوچا تھا, جو سنا تھا کہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے, ایسا مجھے ابھی تک تو نظر نہیں آیا. کہ بس اب روانگی ہے, پیمنٹس ہو گئی, سب سلسلہ ختم ہو گیا, بس گاڑی آنے والی ہے اور لوڈ کر کے ہم نے یہاں سے نکلنا ہے. اس کے بعد اگر کوئی مسئلہ ہو وہ کہہ نہیں سکتے, لیکن انہوں نے بڑی محبت دی, بڑا جو ہے وہ اکرام کیا ہمارا. بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا. جو دوست آنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے آپ لوگ؟ کیونکہ دیرہ غازی خان کی سنی ہوئی باتیں, لوگ ہیں اس طرح کے, ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہیں. سجاول بھائی, وہی والی بات ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. کہ اگر آپ آتے ہیں, آپ کسی غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ جاتے ہیں, یا کوئی غلط آدمی ہوتا ہے جو آپ کو غلط گائیڈ لائن دے دیتا ہے یا کوئی دھوکہ کر دیتا ہے, تو آپ کوشش کریں, اللہ توکل آئیں. اور جو لوگ اس طرح سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہیں سجاول بھائی کی طرح, آپ ان لوگوں سے کانٹیکٹ کریں جن کے ویورز ہیں, جن کو لوگ لائکس کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں. تو آپ ان سے آپ کانٹیکٹ کریں اور آپ آئیں. آپ کو انشاءاللہ اچھے جانور, جیسے میں یہاں سے خوش ہو کے جا رہا ہوں, امید ہے کہ آپ بھائی بھی جب یہاں وزٹ کریں گے آپ خوش ہو کے جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. مین بات یہ بھائی, جیسے خوش ہو کے جا رہے ہیں, آگے الحمدللہ 50 بندوں کو بولیں گے. جو بندہ جانور دیکھے گا اس کو بولیں گے سجاول بھائی کے پاس جاؤ, دیرہ غازی خان میں ہم بیٹھے ہیں, ہماری ذمہ داری ہے. پیٹھ پیچھے یہ بھائی ذمہ داری لیں گے ہماری. کیونکہ ہمارا اخلاق, ہماری معیار اور ہماری باتیں صرف باتیں نہیں ہوتی, عمل بھی کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جانور بھی اسی ریٹ میں دیتے ہیں. اور میں اکثر ویڈیو میں ریٹ اس لیے کام نہیں بتاتا, جتنے کی چیزیں خود آ کے چیک کر لو, اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ لوگ ویڈیو میں ریٹ خراب کرتے ہیں, کام بولتے, پھر آپ فارم پہ آؤ گے ریٹ زیادہ ہوگا, آپ کا دل دکھے گا. اتنے سفر کر کے اس سے بہتر بندہ ریٹ نہ پتہ ہے, ایسے ہی ویڈیو بنا لیں. کیسے کہا جی؟ بالکل یہی بات ہے. میں بھی آنے سے پہلے کوشش کی تھی کہ کچھ ریٹ سجاول بھائی سے کنفرم ہو جائیں, لیکن سجاول بھائی نے کہا آپ آئیں, ہمارے پاس تو ڈھیروں نسل کی بکریاں ہیں, اور جس پہ آپ ہاتھ رکھیں گے آپ کو مارکیٹ سے کم میں ملے گا. تو یہ ہو گیا, انشاءاللہ امید ہے کہ آگے ان سے تعلق رہے گا. ابھی جانور بھی دکھائیں جو لیے ہوئے ہیں. میرے کامنٹ ضرور چیک کیا کریں, الحمدللہ لوگوں کا اظہار محبت چیک کیا کریں. میرے الحمدللہ فیس بک پہ, یوٹیوب پہ الحمدللہ میرے کامنٹس چیک کریں, محبت ہے الحمدللہ. جو الحمدللہ شریک ہوتے ہیں وہ تو غلط کامنٹس کریں گے 1-2, لیکن اتنے خاص نہیں ہوتے. سب لوگ محبت کرنے والے میرے ساتھ ہیں. ابھی یہ جانور دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ, یہ دکھائے جانور دکھاتے ہیں. یہ جو لاٹ ہے میں نے یہ سجاول بھائی نے ہمیں دلوائی ہے, اور میں بہت خوش ہوں. اس میں تقریباً 8-10 بکریاں جو ہیں وہ پریگننٹ ہیں, 1 مہینے میں انہوں نے ڈیلیور ہو جانا ہے, اور ساری خوبصورت ہیں. اور پھر ان کے ہاں پیور ابلک میں, پیور راجن پوری میں ہیں, اور بڑا اچھا لگا. ہاں بالکل, یہاں آئے. یہ 2 بریڈر دکھاؤ انہوں نے اپنا سجاول بھائی کے انسسٹ کرنے پر انہوں نے یہ 2 بریڈر مجھ سے دلوائے. ٹھیک ہے.